पाषाणे कुटीव माथा अनाले पशिव पाषाणे कुटीव माथा अनाले पशिव गौरांग गुणेर्निधि कोथा गेले पाबो महधन करुणा प्रचुर विलासा सब संगीरा संगमदास अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर प्रभु कोथा गेला वैष्णव ठाकुर ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम
Rudan Satya Dakima
रमेत विशाल I remember every time.
Namami Sharam together. Sachidananda Rupa.
अनाउंस करना पड़ेगा। আপনারা যে যেখানে আছেন বসে পড়ুন, যে যেখানে আছেন বসে পড়ুন। হরে কৃষ্ণ। ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महावदन्नाय गणनां विधेहि अंगसमलिमच्छ मन्दीकृतं निवासिनं विदामोदरं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं हरे राम 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 हरे हरे। आमी सर्वप्रथम अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम गुरुवर्गेर कृपाते आज आमादेर बृंदावन अंतर्ग्रही परिक्रमा सुंदर निर्विघ्न सुचारू रूप से सम्पन्न हयेछे। आज आमरा निधुवन रमन राधा गोकुलानंद राधा गोपीनाथ दर्शन करे मठे फिरे एसेছি। কালকে আমাদের যাওয়া হবে বেলবন, এই সম্বন্ধে পরে আমরা আপনাদের জানিয়ে।
আমি সর্বপ্রথম পূজ্যপাদ জনার্দন नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवाय कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोकुले विराजमानं यशोदा फलावधावमाना फलानिष्टमात्रा ततद्रुत। श्री राधा दामोदर जी তা আমরা তো ব্রজধাম আর যেখানে যেখানে আমরা সব যাচ্ছি দর্শন করছি সব মহারাজ প্রভুরা সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। পিতামাতা মারা যায়, তা কি করে সে বাঁচবে এই চিন্তা করতে করতে একটু দেখতেও সুন্দরী ছিলেন, তা সেই সাধুদের দেখে ওর মনে মনে হলো যে আমি তো ছোট থেকেই পাপই করছি। শুনেছি যে সাধুর সেবা সব পাপ মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছে যায়, তাই সাধুদের সেবা করতেই হবে আমার কোনো প্রকারে। তা উনি কি করলেন, ওনার কিছু কাজের মহিলা ছিল, তাদের রঙ্গনাথজি যদি সাধুরাই আমার সেবা না গ্রহণ করে তাহলে তো আমার জীবন পুরাই বেকার হয়ে গেল। ওই চিন্তা করে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে কান্না আরম্ভ করে দিল। আর হে রঙ্গনাথ দেব, হে রঙ্গনাথ দেব এই বলে আর কাঁদে। এখন যতদিন পর্যন্ত সাধুদের চরণ ধুলি, বলে আমরা খুব সাধুদের চরণ ধুলি নেই, যখন দেখা পাই তখন চরণের ধুলি মাথায় নি। বলে চরণ ধুলি নিলে হবে? মন প্রাণটা সাধুদের চরণে, তাই এর চিত্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাঁ, যখন সাধু চিন্তা করে কেউ তার মনটাও সাধু হয়ে যায়। যখন যেমন চিন্তা করব, গীতাতে বলছেন পূজারী দেখছে কি হলো, গেট বন্ধ হয়ে গেল, ভিতরে তো কেউ নাই, দরজা ঠেলছে আর খুলছে না। মেন পূজারীর কাছে খবর গেল, দরজা নিজে নিজে বন্ধ হয়ে গেল। সব পূজারী এসে গেল, সব সেবায় যাদের অধিকার, যারা ওখানে সবাই এসে গেল, এসে দেখছে কি ব্যাপার, মন্দির কেন বন্ধ হয়ে গেল। তখন সবাই ঠাকুরের সামনে হতে পড়ে গেল, প্রভু কি অপরাধ করলাম, কেন মন্দির বন্ধ হলো। অনেশন আরম্ভ হয়ে গেল মন্দিরের সামনে। গৌর প্রেমানন্দে দেখুন সাধুর সেবার চিন্তা করতে কি ফল লাভ হয়ে গেল। হ্যাঁ, এরা তো বাজনা বাজিয়ে পালকি সাজিয়ে ওর বাড়ির সামনে চলে গেল, গিয়ে ডাকলেন সামনে এসে, আর চোখের জলে
মন্দির প্রাঙ্গণ ভিজিয়ে আর প্রভুকে প্রণাম করলেন, সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল। বলো সে সাধুর সেবার বাসনা হতে। তা যদি কেউ ঠাকুরের সেবা করতে চায়, যদি কৃষ্ণ সেবা চায়, সাধুর সেবায় গন্ডগোল হচ্ছে। রাধা রমন হরি বল, হরি বল, জয় রাধা রমন হরি বলে যে হরে কৃষ্ণ। ব্যবস্থা সুন্দর আছে, সেইখানে একটা আলাদা হল আছে, শুধু সাধুদের ওখানে সেবা দেওয়া হয়। কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয় না, শুধু ওই পূজারীরা আছে, পুরুষ লোকের ব্যবস্থা। যদি আমি সেবা করতে পারতাম, পরিবেশনটা কমসে কম অন্তত। তাই পূজারীদেরও জানালো যে আমার ইচ্ছা আমি ওই সাধুদের পরিবেশন করে খাওয়াবো, আমাদের জন্য কিছু পাঠিয়েছিলে। তখন ও তো হাত জুড়ো করেছে আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে আর কাঁদছে, বলছে আপনাদের কৃপায় আমার তো ঠাকুরের সেবা মিলে গেছে। কিন্তু আমাদের সাধু সেবায়, বৈষ্ণব সেবায় অনুরাগ না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের স্থির ভক্তি ভগবানে হওয়া সম্ভব নয়। তো এই জন্যে সাধুরা রাজি হয়ে গেল কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতা মতি। তা যেরকম সাধু সঙ্গ করবে তুমি ধীরে ধীরে সেরকম। নরোত্তম ঠাকুর বললেন, বলে গোপীর পায়ের নপুর হয়ে রুন জুনু বাজিব গো হরি মদন মোহন। বলি ধুলা মাখো রে আনন্দ করে, এই তো ব্রজের ধুলা, ধুলা মাখো রে আনন্দ করে, এই তো। যদি না দেয় লেগে যাবে। বলছে কোন কোন ধামে কেন আমরা যাই? বলে ধামে মহাপুরুষ প্রেমিক ভক্তগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা দর্শন করেও চিনতে পারি না। কিন্তু হাওয়াতে যদি ওদের অঙ্গের ধুলা, চরণের ধুলাটা যদি আমাদের গায়ে লেগে যায়, আমরা আপনারা এতক্ষণ
জনার্দন মাঝির মুখ থেকে শ্রবণ করলেন। উনি যে শ্লোক বললেন তার বাংলা অর্থ হলো গোপী আনুগত্য বিনা করেও নাম পাবে। কি সত্য করে বলছি, রাধিকার কৃপা ছাড়া আমার कृपा কেউ লাভ করতে পারে না। बोले सच सच पुनः सच करके कह रहा हूँ, राधा जी की कृपा के सिवाय मेरी कृपा कोई लाभ नहीं कर सकते। मैं सर्व करता हूँ। आज के किसी स्थान के संबंध में वर्णन करेंगे श्री परमहंस महाराज। तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरा परम आराध्य नित्य लीला यमुना के तट पर रहते हुए गुरु वैष्णव के सानिध्य में और आप लोग सभी भक्तवृंद विभिन्न स्थान हम लोग महाराज वर्ग श्रीमुख से अच्छे कथा श्रवण किया है। तो वन महाराज जी ने स्वप्न लीलामृत ग्रंथ में जब निधुवन की महिमा कृष्ण से पूछ रही थी, उन्होंने स्वप्न देखा या वो ये स्वप्न देख रही थी? सच्ची तो बोलो, वो ये स्वप्न देखा या उन्होंने स्वप्न देखा या ये स्वप्न देख रही थी? ठीक, स्वप्न देख को हरिनाम के द्वारा प्लावित कर रहे हैं। ये कौन है मेरे अंदर में प्रकाशित हो रहा है, फिर भी डाउट हो रहा है, मेरा अंदर संदेह हो रहा है, आप या दूसरा कोई है। लेकिन जो प्रेम लीला जो सर्वोत्तम रास लीला हम लोग जीव के कल्याण के लिए दिखाया, और मैंने शांत दास्य शक्य वात्सल्य मधुर आस्वादन करते हुए ना, हिंदी भाषी कितने हैं हाथ उठाइए, तो बंगाली भक्तों को समझ में आ जाएगा ये कितने हिंदी भक्त हैं। तो देखिए, मैंने ब्रज में रहकर प्रसादन रागमार्ग के भक्ति लोग खोजिते प्रसादन, लेकिन मैंने किया करने पर भी मेरे 3टा वस्तु मैंने, वो क्या चीज है, और अंग कांति लेकर के एक गौर रूप धारण करते हुए मेरे को जन्म लेना पड़ेगा कलियुग के प्रारंभ में। और ये है संकीर्तन आंदोलन की सूचना। स्वप्न के द्वारा मोड़ना, सारे विश्व में जितने से नगर और गांव है, सारे विश्व में इस नाम प्रचारित होगा। इसके जो मूल भूमि मैं और तीसरा नरोत्तम दास ठाकुर, तीनों आचार्यों का समाधि एक साथ में। जैसे हम लोग दामोदर मंदिर में आते हैं, वहां पे रूप गोस्वामी का भजन कुटीर भी देखते हैं, उनकी समाधि भी देख लेते हैं, और भूगर्भ गोस्वामी का भी समाधि है। जैसे जब स्वामी महाराज ने मंदिर में सन्यास लेने के बाद राधा दामोदर मंदिर में आए थे, आकर के 7-8 साल रह करके उन्होंने भागवत की रचना करने लगे करे। तो उस समय उन्होंने प्रचार भी कर रहे थे बैक टू मैगजीन। लेकिन उन्होंने वचन को स्वामी महाराज ने ग्रहण किया था, तब उन्हें सन्यास लेके आए। अभी उन्होंने क्या करे, अभी तो स्थिर नहीं कर पा रहे थे। तो गुरुदेव तो मैंने को बताया था, अंग्रेजी में ग्रंथ लिखना, विदेश में
प्रचार करना कैसे करूं? अभी समय हो गया बाहर में जाने का, तुम इसके लिए तैयार करो। तो समाधि पीठ से ही रूप गोस्वामी भगवत का समाधि पीठ से उन्होंने उनको निर्देश मिला था विदेश जाने के लिए। इसके बाद करके उन्होंने गए। तो आप देखिए गौर गणोपदेश दीपिका में लोकनाथ दास गोस्वामी को लीला मंजर रूप से वर्णन किया गया और भूगर्भ गोस्वामी को प्रेम मंजर रूप से वर्णन किया गया। ये लोकनाथ दास गोस्वामी का जन्म बांग्लादेश और लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु की इस लीला को दर्शन करने के लिए बांग्लादेश छोड़ कर दौड़ते दौड़ते महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु उनके गले में लगाया, डुबो दिया, लेकिन महाप्रभु उनकी आज्ञा दी तुम जल्दी से। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचने लगे मैं पुरी जाऊंगा। फिर सुना पुरी से महाप्रभु साउदुंजे चले गए। तो लोकनाथ गोस्वामी साउदुंजे गए। इन द मीन टाइम महाप्रभु साउदुंजे से फिर वृंदावन लोकनाथ के स्थान को उद्धार करो, ग्रंथ लिखो और प्रचार करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। इधर उधर मत घूमो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, मैं फिर आऊंगा, वृंदावन में मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए लोकनाथ गोस्वामी तो शांत हुए, शांत हो वृंदावन आए। तो घूमते घूमते स्नान कर रहे थे, है ना, ठाकुर जी उनके पास आ गए। तो हाथ में लगा, देखा क्या है, तो विग्रह है। उन्होंने उठाया, उठा करके ऊपर उठा लिया, तो जमीन में रखा है। तो जल्दी जल्दी गोस्वामी ने है ना कुछ खाना बना करके ठाकुर जी को खिलाया। तो खिलाने पर पहले सुला तो दो मेरे को। तो फूलों की उन्होंने बिस्तर बनाया, ठाकुर जी सुला दिया। तो पैर में तो दर्द है, थोड़ा मालिश कर दो। तो लोग ना मालिश करने लगे ठाकुर जी को। हिंदी में भगवान नाचते नहीं, गोपिया जैसा तर तुम नाचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, यशोदा जैसा तुम सुलाती नहीं। है ना? विदुर रानी की केला का छिलका उन्होंने खाया। तो विदुर आकर के कहा, अरे विदुर रानी तुम भगवान को जो जगत के नाथ है उनको केला का छिलका खिला रहे हो। लेकिन कृष्ण ने कहा, अरे चाचा जी तुम अभी तक नहीं जानते मैं क्या खाता हूं। श्रवण करते के वहां गई, आकर से दीक्षा लेने के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी ने प्रतिज्ञा की मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, दीक्षा भी नहीं दूंगा। लेकिन जमींदार के पुत्र होकर भी लोकनाथ नरोत्तम दास ठाकुर ठान लिया मैं लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लूंगा। तो क्या कैसे करूं, गुरुदेव भी कैसे संतुष्ट करूं। तो देखा जो नरोत्तम दास ठाकुर साफ उस जगह को साफ कर रहे। तो नरोत्तम तुम, हाँ गुरुदेव मैं तो आपकी चेला बन गया, लेकिन आप मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे, मैं क्या करूं। तो लोकनाथ गोस्वामी के हृदय तरफ पिघल। नित्य गोस्वामी अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत যোগাচার্য নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ গিয়েছিলাম। সেগুলি হল নিধুবন, রাধারমন, গোকুলানন্দ এবং গোপীনাথ। তা সুন্দর সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। এই নিধুবনের কথা থেকে আরম্ভ করি। নিধুবন হল এখানে রাধা গোবিন্দের যে লীলা হয় আজও পর্যন্ত সেই লীলা হয়। আজও হয়, আজও সেই লীলা করেন গৌর রায়, কোনো কোনো ভক্তগণ দেখিবারে পায়। ওখানে আজও পর্যন্ত সিংহারের যে মন্দিরটা আছে সেখানে রাধা গোবিন্দের যে রাসলীলা হয় এবং তার কথিত আছে তিনি মারা গেছেন, কেউ পাগল হয়ে গেছে ইত্যাদি এরকম শোনা যায়। তাহলে এই যে ক্লান্ত হয়ে তারা যে রাত্রিতে সেখানে বিশ্রাম নেন, এক রাত্রিতে কি করছেন, রাধা গোবিন্দ শয়নে আছেন। গোবিন্দের তো শয়ন কেমন ধরনের হয় না, তিনিও ঘুমালেও তিনি
জেগে থাকেন, মানে কপট নিদ্রা যারে বলে। রাত্রিতে রাধা ঠাকুরানী উঠে বসে কাঁদছেন। স্বপ্ন দেখি নাই, স্পর্শ করি নাই, কিন্তু আজকের আমি যে স্বপ্ন দেখলাম এ কেমন ধরনের? আমি একটা পরপুরুষকে দেখেছি। পরপুরুষকে দেখেছো বলে হ্যাঁ। আজানুলম্বিত ভুজ কনক অবদত সংকীর্তনই কবিতর কমলায় তক্ষ ইত্যাদি বললেন। বলে ও তুমি যা দেখেছো সে তো না, অন্য কেউ না, সে তো আমি নিজেই। আর এটা তো দাপর, সবাই তোমরা এমনকি সমস্ত সখীরা সবাই এই পুরুষ বেশে এখানে আসবে। এখানে সেই তাদেরকে নিয়ে এই লীলা হবে, এখানে কোনো অসুবিধা নাই। এই রকম তিনি বলে তাকে বলে বোঝালেন। এবং এই যে নিধুবন, নিধুবনে হরিদাস স্বামী তার যে কৃপাতে বঙ্কবিহারী প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেখানে তার সমাধি আজও সেখানে আছে। যাক, এসব লীলাগুলো আমরা সেবন করেছি সেখানে। মহারাজ তো সুন্দর করে এগুলো বলেছিলেন। তারপরে আমরা এখান থেকে আমরা চলে গিয়েছিলাম যে রাধারমন। রাধারমনে সেখানে আমরা কি করেছি, শুধুমাত্র দর্শন করে চলে এসেছিলাম। দাক্ষিণাত্যের বেলগুড়িতে রমণের পুত্র বেঙ্কট ভট্ট, বেঙ্কট ভট্টের পুত্র হচ্ছে গোপাল ভট্ট। ভট্ট ছিল তো ভট্টই হয়। ভট্ট যাই হোক, তিনি শালগ্রাম শিলা তিনি একবার পেয়েছিলেন, নিয়ে উত্তরাখণ্ড থেকে এসে তিনি এখানে যখন এলেন বৃন্দাবনে, সেখানে তিনি সুন্দর করে সেবা করতেন। এবং তিনি যেখানে সেবা করতেন, অর্থাৎ তাঁর যে সেখানে বেদি আছে এবং তার পিছনেও আপনার সেখানে তার সমাধি মন্দিরও আছে। আর এই যে শালগ্রাম শিলাকে তিনি ভাবতেন যে কি করে সবাই তো এই জন্মাষ্টমী করে, কৃষ্ণের সব কিছুই করে, কিন্তু আমি কি করে এটা সেবা করব, কিভাবে পোশাক পরাবো, কিছু করার তো নাই। মহাপ্রভু একবার বলেছিলেন যে একদিন এই শিলা কিন্তু প্রকট হবেন। তার সুন্দর গোপাল রূপে তিনি বিরাজমান। তার পিঠে তার এখনো পর্যন্ত সেই শিলার দাগ আছে। রাধা রানী সেখানে কিন্তু ছিলেন না, তার একটা রৌপ্য চূড়া দিয়ে তাকে সেখানে এখনো পর্যন্ত তার পূজা হয়ে থাকে। তাহলে আজ মনের কথা অপূর্ব তার সেই দৃশ্য, এবং দেখলে খুব সুন্দর, মনে সর্বদাই বিরাজ করে। পঞ্চকল্পতরুবর্ষ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্য নমো নমঃ। ছোট্ট গিরিরাজ শিলা আর গুঞ্জামালা ছোট সিংহাসনে রাখা আছে। ঠাকুর সম্বন্ধে একবার ছিল ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ যা বলেছিলেন একটু আপনাদের বলে দিচ্ছি, কারণ আরতির সময় হয়ে গেছে। নরোত্তম ঠাকুর উনি হলেন লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য। শ্যামানন্দ, আমরা যার কাছে শিখেছি সেই জীব গোস্বামীর কাছে যাও,
তোমাদের বৃন্দাবন দর্শনও হবে, ওনার কাছে জানতে পারবে, রথ দেখা হবে, কলা বেচাও হবে। এলেন, এসে জীব কয়েকদিন থাকার পর জীব গোস্বামী 15 মিনিট পরেই প্রসাদ দেবো বলতে আমরা মনে কিছুদিন একটু খেতে। তখন নরোত্তম ঠাকুরের সেবা, ওনার ভজনকুটি পাশেই ছিল, উনি বেরিয়ে এলো, ওনার সেবককে দিয়ে দাও, দিয়ে আবার রান্না করে মহাপ্রভুকে ভোগ লাগাও। যেন গুরুদেব যা আপনার আজ্ঞা তাই করলেন, আবার রান্না করে মহাপ্রভুকে ভোগ লাগিয়েছেন। কাল हम लोग बेलबन जाएंगे, बेलबन কালকে আমরা বেলবন যাব। বেলবনের নদী পাড়া, যমুনা পারাপার হতে পয়সা লাগবে, কাল কত সকালে অ্যানাউন্স করে দেওয়া হবে। সকলে কিছু কিছু পয়সা রাখবেন, যমুনা পার করে যেতে হবে নৌকায়, আবার ফিরে আসতে হবে। কালকে এর সম্বন্ধে বিশদভাবে বলে দেব। সকালে বেরোচ্ছি আর অত 3টের সময় বাড়িতে। মাতাজি देखिए একটু হরিবল। ও মাতাজি